नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। आखिरकार उसके लापता होने के 8 दिन बाद पुलिस ने पूर्व धोलाई के घने जंगल से पूर्व उग्रवादी नेता जयवा रियांग का सड़ता हुआ शव बरामद किया। शुक्रवार दोपहर मजिस्ट्रेट विकास छेत्री की मौजूदगी में पुलिस ने पूर्वी धोलाई के आनंद खाल से सटे हरिहरी खाल के घने जंगल से जयवा रियांग का शव बरामद किया। गौरतलब है कि पूर्वी धोलाई के मनियार खाल ग्राम पंचायत हाथी खाल रियांग पूंजी के उपेंद्र रियांग का पुत्र जयवा रियांग 24 मार्च को दोपहर 4 बजे से लापता हो गया था। इस बीच जयवा रियांग के पिता उपेंद्र रियांग, BRU के कछार जिला कमांडर परवीन रियांग, हाथी खाल बान ग्राम प्रधान नूरजॉय रियांग और पूर्व प्रधान योगेश रियांग ने अभिजीत माझी, जयंत मुरा और उनकी बेटी और दामाद राम मुरा की भूमिका के खिलाफ रोष व्यक्त किया था। मुनियारखाल जीपी के AP सदस्य जयवा रियांग का शव जमीन में पड़े होने की खबर देने के बाद भी रहस्यमय भूमिका निभाते रहे, लेकिन 2 दिन बाद उस जगह से शव बरामद हुआ। रियांग समुदाय के नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से घटना की गहन जांच करने की मांग की। आंदोखल एरिया जे आगे আমরা যেটা যে এপি যে কইছে এই নালাতে পাইছে আমি এটা কথা সত্য না নি এটা কথা সত্য যে এপি কোনো কিছু মিথ্যা মারছে না কিন্তু হো কিটা কিটা নাম হইলো কিটা জয়ন্ত মুরা আর হে মিথ্যা মারছে রাম মুরা হে মানে হে মিথ্যা মারছে তারা দেখছি আগে হে আগে দেখিয়া আই গেছে গতিকে যে হরহরি খাল হেই সরকার আর এপি জানাইতে পারে এপি আমার ফোন করে জানাইতে পারে কিন্তু এই পিরে উল্টা ফালতাই তো করে হে ওলা পয়েন্ট করে হে মাতে আর আচ্ছা আচ্ছা তারা সঙ্গে গেছেন আপনারা না আজকে কেউ সঙ্গে গেছে না কেন পয়সা মাগিও না আজকে এটা কিটা কইতাম আমরা তো তারা খবর দিলাম এখন আসবেন তো এপির খবর কইলাম আর এখন ডেড বডিটা পাই গেছে আপনার একটু আইও কে আর না কয়দিন মরা এটা হইব এটা গত শুক্রবারে মারা গেছে এই শুক্রবারে পাইছে আমরা লাস্ট 8 দিন হয়ে গেছে 8 দিন হয়ে গেছে পুরা পচি গেছে নি এইটা পচি গেছে মানুষ আপনারা আর নেই আমরা দিয়াং আর কি কিরম চিনলাই এটা আমরা রিয়া পুরা চিনে আছি চিনছি আমরা তারা জিনিস শুনেছে পাইছে আবার তার তোষ পাইছে আর দা একটা পাইছে তার হাতত আর কোন কিছু নাই তার হাতত। मिसबाउद्दीन लश्कर नाम के एक पटवारी को सिलचर के सेटलमेंट ऑफिस से 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के 2 दिन बाद शुक्रवार को कामरूप जिले में एक और महिला पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा गया। गीतांजलि डेका दास नाम की महिला कामरूप जिले के कमालपुर राजस्व अंचल में लाट पटवारी के पद पर कार्यरत थी। उसके खिलाफ आरोप है कि उसने जमीन बेचने की NOC देते हुए फरियादी से 5000 रुपये की मांग की थी। फरियादी ने तुरंत पैसा नहीं दिया बल्कि पटवारी को बाद में पैसा देने को कहा। इसके बाद उन्होंने पटवारी गीतांजलि के खिलाफ मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई। शुक्रवार को पटवारी को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की कर्मियों की मौजूदगी में महिला पटवारी पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गई। पिछले कुछ दिनों में कई सिविल सेवक रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, लेकिन इस बार महिला लाट पटवारी पहली बार भ्रष्टाचार विरोधी विंग के जाल में फंसी हैं। विधानसभा सत्र में गरमाया माहौल। निष्कासित विधायक कमलाख जाकिर और अखिल गगोई। विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देवमारी ने बुधवार को विधायक कमलाख देवप्रकाश, जाकिर हुसैन सिकदर और विधायक अखिल गगोई को सत्र से निष्कासित कर दिया। सदन की कार्यवाही भी 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और विपक्षी विधायकों ने बुधवार को कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी को सांसद सीट से हटाए जाने का विरोध करते हुए विधानसभा सत्र में हंगामा किया था। दिन की शुरुआत असम विधानसभा के बजट सत्र के सवाल जवाब से शुरू हुई। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने यह कहते हुए विधानसभा सत्र स्थगित करने की मांग की कि संविधान सभी के लिए समान है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देवमारी ने मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया और विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई एक टिप्पणी को लेकर सदन में माहौल गर्म किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस विधायकों से कहा, आपने कल विधानमंडल की बैठक के दौरान सदन में शोर मचाने का फैसला किया है और आज तैयार होकर आए हैं। मुझे इस बारे में पहले से जानकारी थी। इतना कहने के बाद ही विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा किया और मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।
ৰাতি 3টা বাজিব 4টা বাজিব 5টা বাজিব মইতো কমে মইতো উঠিয়ে নাযাওঁ ইয়াত নোকোৱাকৈ মইতো উঠিয়ে নাযাওঁ প্লিজ হাউচত সকলোৱে কথা ক'ব পাৰিব সকলোৱে কথা ক'ব পাৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ চিটত যাওক যিটো ক'ব খোজে আপোনাৰ চিটত যাওক আপোনাৰ চিটত যাই কওক অধ্যক্ষ মহোদয় ইমান কাপুৰুষ হ'লে কেনেকে হ'ব ইমান কাপুৰুষ হ'লে কেনেকে হ'ব প্লিজ অখিল গগৈ আপোনাৰ চিটত যাওক আপোনাৰ মাইকত যাওক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ মাইকত যাওক আপোনাৰ চিটত যাওক। ऑटो नियंत्रण खोकर खाई में गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बरखोला के माशू घाट में हुई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर बरखोला पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में पुलिस के प्रयास से जाम हटाया गया। डोलू मैनार बंद मार्ग पर माचू घाट में मंगलवार को ऑटो पलटने से नमिता मल की मौत हो गई थी, जो मासिंगपुर बागान स्थित अपने पिता के घर से तपांग अपने पति के घर जा रही थी। ऑटो में नमिता और उसका पति पन्ना केवट था। पन्ना घायल हो गया। हादसे के बाद सिलचर मेडिकल कॉलेज ले जाते समय नमिता ने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। पुलिस क्षतिग्रस्त ऑटो को बरामद कर थाने ले गई। पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ी। केंद्र की नई समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। केंद्र की ओर से पहले ऐलान किया गया था कि पैन और आधार को इसी महीने के अंदर लिंक कर दिया जाना चाहिए। इस समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन सूत्रों के अनुसार केंद्र एक बार फिर समय सीमा बढ़ाने के लिए विचार कर रहा है। अटकलों की पुष्टि करते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है। पैन और आधार को लिंक करने के लिए नई समय सीमा 30 जून का है। केंद्र ने इस काम को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया था। अवधि 1 वर्ष बढ़ाए जाने पर भी जुर्माना लगाया जाता है। केंद्र ने जुर्माना 500 रुपया से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। हालांकि इस कदम को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आधार और पैन को जोड़ने का समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। आखिरकार मंगलवार 28 मार्च को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने घोषणा की कि पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। हालांकि यह भी बताया गया कि अगर उस अवधि में लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन बेकार हो जाएगा। कांग्रेस विंग के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सिलचर में शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा के नीचे लोकतंत्र का काला दिवस मनाया। इस दिन उन्होंने चेहरे पर राहुल गांधी की तस्वीर वाला काला मास्क पहनकर ताले लटकाकर बीजेपी शासित सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने दिवंगत राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के खिलाफ तरह तरह की भद्दी टिप्पणियां की, लेकिन किसी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उसने विपक्ष की आवाज को दबाने के साथ साथ अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को सांसद पद से इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि वह संसद में देश की आवाज बनते हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने लोकतंत्र का काला दिवस मनाते हुए भाजपा शासित सरकार का अंत देखने की कड़ी चेतावनी दी। আপনারা অবগত রয়েছেন যেভাবে আজকে কাছাড় জেলায় এনএসও এখানে প্রতিবাদ করেছে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতন্ত্রের হত্যা করে এই সরকার যেভাবে বারংবার আমাদের নেতাদের রাজীব গান্ধীজি থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধীজি পর্যন্ত অপমান করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের নেতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা দেশের আওয়াজ রাহুল গান্ধীজি যখন পার্লামেন্টে বুকে সাহস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছেন, সত্যকে সত্য বলেছেন, দুর্নীতিবাজকে দুর্নীতিবাজ বলেছেন, সেই জন্য ওনাকে সাংসদ পদ খারিজ করতে হয়েছে এবং সেই মর্মে আজকে আমাদের এই প্রতিবাদী কর্মসূচি আমরা পালন করেছি। ওরা রাহুল গান্ধীজিকে কতদিন টর্চার করবে, কতদিন অপমান করবে, আমরা কাছাড় জেলা এনএসওয়াই এর শেষ থেকে ছাড়বো এবং ঘোষণা দিচ্ছি এই বিজেপির শাসক দলের এই সবার নেতাদের, আমাদের নেতাদের যখন ওরা অপমান করে তখন পুরো অ্যাকশন যখন ডেমোক্রেটিক ওয়েতে নেওয়া হয় না এবং আমাদের নেতার বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে তার শেষ আমরা দেখে ছাড়বো। सोनाबारी घाट में आधा किलो ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ कछार पुलिस का ऑपरेशन जारी है।
सिलचर सोनाबारी घाट इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की। पुलिस ने दक्षिण कृष्णपुर में भारत पेट्रोलियम पंप के सामने से ब्राउन शुगर बरामद किया। एक महिला और एक पुरुष तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान सीनू बेगम लश्कर और शाहरुख हुसैन लश्कर के रूप में हुई है। सिलचर सदर पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पर यह कार्रवाई किया। जब्त वाहन से 33 साबुन की बक्से में लगभग 500 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने यह जानकारी दी। এরকম হইতো না ভাই, তুমি একটু এদিকে ভিডিও এরকম হয় না তো। লেডিস পুলিশরা যাও, আমার কাজ করতে না। কিছু বলতে দাম কিছু আছে না। আমার দিদিও কইছেন, মানে আমার বোন যায় তাই কইছেন, তানে ফোন করছিল। তাই তো সকালে বাড়ি গেছিল 8টার সময়। তানে ফোন করছেন, মানে ইয়ে করবার লাগে, ডাক্তার যাবার লাগে। তাই করো না করে পরে আমার ফোন করছি। আমি ফোন করার পরে আমি কইছি ঠিক আছে, আমি তোরা কাজও আছে, তোরা পরে আইয়া। আরেকবার ফোন করার পরে আমি গেছি বুঝতে পারি। ও মেডিকেল হিতা করে তাই আমার লিয়ে গেছে। তাই না মেডিকেলে মানে ডাক্তারে গাইতা, মেডিকেল দেখানো ডাক্তারে গাইতা। আমরা বাইপাসে মুখ যাওয়ার পরে কিন্তু গাড়ি পাওয়া গেছে না। এর মধ্যে কারালা একটা আসলো সাইডে, এ যাওয়ার পথে আর কি। কইছে ওটা কই যেতে দিদি, কইছে আমরা ডাক্তার দেখান যেতাম লাগে, মেরপুর রোডে যেতাম। পরে কারালা কইছে আমি যেতাম ওদিকে, আমার লগে ঢুকে যাও, আমার লগে ঢুকে যাও কইয়া খেতা করছে। কারালা ঢুকাইছে, আমরা ঢুকছি। ঢুকার পরে 50 মিটার জায়গা গেছে। যাওয়ার পরে কিতা সবাই কার একটা আই গেছে, আইয়া সিগনাল মারছে কার একটা। মানে একজন নামিয়েছে এক সাইডে, নামে সিগনাল মারছেন। মারার সঙ্গে সঙ্গে এত তার কোন উদ্দেশ্য গাড়ি দৌড় দেওয়াইছে, মানে হাতও লাগাই আসলো গাড়িটা, ঠান মারি গাড়িটা লেগে গেছে গিয়া। আর সামনে যে সময় পেট্রোল পাম্প পাস হয়ে যায় না, পেট্রোল পাম্প পাস হওয়ার টাইমে সামনে আর পুলিশ গাড়ি আইছে। পুলিশ গাড়ি পাম্প যে সময় টার্নিং লইছে, যে তার গাড়ির ডাইনোর শাখা দরটা উপরে উঠে গেছে। আমরা ডরাই মানে আর কি কিতা হয়েছে কইয়া দরটা শাখা উঠা আমরা ডরাই লিয়েছি। তারপরে কিতা টার্নিং লিয়েও দেখছে দোসাই ঠিক বেরিয়ে দিয়েছে। হে গাড়ির ইয়ে করে দরজা খুলেও গাড়ি অফ করিয়া বাকি গেছে, মানে বুঝলাম। তোমার কাছ থেকে কি বেশি? আমরা কাছে কিছু না স্যার, আমরা খালি ও বাত আসলাম যার, আমরা জানি না কিছু। মেইন মানুষ হে যে তার জিনিস লগে আমরা গায়ে তুলে আমরা বিপত্তি বানাইছি, অন্য কিছু নাই। ও কারটা কার আমরা নিজেও জানি না, খালি আমরা কইছি মানে আমি ওদিকে যেতাম, যাওতে আইও আমার লগে কইছে গাড়ি নাই। তোমার নাম? ওদের আমার নাম শহীদুল ইসলাম, বাড়ি হাতিরা, অন্য কিছু না। আপনার লগে ও বইনে আমার মানে রাখা নাই, তারপর তার লগে খাওয়া নাই করে আমি গেছি লগে, ও সে কতটুকু। যোৱাকালি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে, নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে। আৰু সেই বিশেষ অভিযানত আমি দুজনকৈ ব্যক্তি আমি এৰেষ্ট কৰিছো। আৰু তাৰ লগতে 33টা অলপ ডাঙৰ চাবোনৰ বাকচ, য'ত ব্ৰাউন চুগাৰ মজুদ আছে, এইকেইটা আমি চিজ কৰিছো। গতিকে এই গোটেই যিটো অপাৰেশ্যন চলিছিলে, এই অভিযানটো সোনাবাৰী ঘাট যিটো বাইপাছ আছে আৰু ইন ফ্ৰণ্ট অফ ভাৰত পেট্ৰলিয়াম, তাত আমাৰ এই অভিযানটো চলিছিলে যোৱাকালি আবেলি। আৰু এই অভিযানটোৰ নেতৃত্ব দিছিলে অমিত সিং, তেওঁ হ'ল আমাৰ সদৰ থানাৰ প্ৰভাৰী। তেখেতৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিলে। আৰু এই অভিযান কালত আমি দুজনকৈ ব্যক্তি, এগৰাকী মহিলা, তেওঁৰ নাম হ'ল চিনু বেগম লস্কৰ, তেওঁ প্ৰায় 50 বছৰ বয়সৰ, আৰু তেওঁ ৰূপাইবালি বাছকান্দিৰ লক্ষীপুৰৰ। আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈছে শাহৰুখ হুছেইন লস্কৰ, তেওঁ ঘৰ একে জেগাত আৰু ৰূপাইবালি বাছকান্দি। আৰু দুয়োজন ব্যক্তিয়ে একে পৰিয়ালৰে ব্যক্তি। আৰু তেওঁলোকৰ আমি চাইছো যে তেওঁলোকৰ অপৰাধিক যিটো মানে হিষ্ট্ৰী, তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটো এটা অপৰাধিক হিষ্ট্ৰী এটা আছে। আৰু তেওঁলোকে এই যিটো কাৰবাৰ আছে, নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহ, তেওঁলোকে এই মহিলাগৰাকীৰ যোগেদি এইজন ব্যক্তিয়ে বহুদিন ধৰি চলাই আছিলে। গতিকে আমি বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি যোৱাকালি আবেলি এইটো আমাৰ অভিযান চলিছিলে। আৰু সেই অভিযান কালত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ব্ৰাউন চুগাৰ আমি চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো, বৰামদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আৰু এই যিটো সামগ্ৰী আছে, এই সামগ্ৰীখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2 কোটি টকা হ'ব। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ লগত আৰু 2-এটা স্থানত যোৱা নিশা আমি অভিযান চলাইছো। আৰু এই অভিযান বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চলি আছে। আৰু শীঘ্ৰে আমি আশা কৰিম যে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আন ব্যক্তি
যিসকল ব্যক্তি সম্পৰ্কিত হৈ আছে তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ হওক বা চুবুৰীয়া জিলাৰ হওক তেওঁলোকক আমি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্বকাৰী কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। কোৱান্টিটি কিমান হৈছে? কোৱান্টিটি आधा केजीৰো বেছি হ'ব। सिलचर नेशनल हाईवे क्षेत्र के अशोक राय चौधरी का शव कर्नाटक के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के शौचालय में मिला। सिलचर के रहने वाले युवक का शव ट्रेन के शौचालय की सफाई के दौरान बरामद किया गया। यह रहस्यमयी मौत कर्नाटक के एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में हुई। बरामद शव सिलचर नेशनल हाईवे क्षेत्र के अशोक राय चौधरी उम्र 32 वर्ष का है। वे कर्नाटक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे। उनकी रहस्यमय मौत से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक अशोक कर्नाटक के शिमोगा में यूनियन बैंक में कार्यरत था। रविवार को जसवंतपुर शिमोगा इंटरसिटी एक्सप्रेस को शिमोगा रवाना होने से पहले रेलवे के सफाई कर्मचारियों ने नियमित सफाई अभियान के दौरान शौचालय को अंदर से बंद पाया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अशोक राय का शव मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी यह भी है कि अशोक की पत्नी अनुष्का चक्रवर्ती शनिवार को सिलचर से विमान से बेंगलुरु गई थी। बेंगलुरु पहुंचने पर वह दूसरी ट्रेन में सवार होकर, जिसका स्टॉपेज जसवंतपुर है, वहां से उसका पति अशोक अपने साथ लेकर जाने वाला था। अशोक से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं होने पर फिर इसकी सूचना उन्होंने वहां की पुलिस को दी। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।